Okay, so welcome back everyone. So, like usual, today with me, we'll be discussing about writing. So, in the previous videos, we discussed about two different types of data, which was the line graph and bar graph. And based on those two data, we saw two different types of two different ways, yeah, to explain the data based on two different things. So remember, before we move on to talk about that, let's do a review of what we discussed previously. So basically, there are two types of data, yeah, the data with trend and the data with no trend. Now, when we look at a data in task one, this is the first thing that we have to look at. We have to determine whether there's a trend, whether there is a trend, or whether there is no trend. Now, in order to find that, it's very simple. Basically, what you have to do is you just have to look at the years. So in this case, we have 2000 and 2016. So we have 2 years, right? It's because there are 2 years, therefore we have a trend. Why? Because with more than 2 years, we can say that there's an increase or decrease. So when we talk about trends, remember, it shows an increase, it shows a decrease, or it can stay the same. So by having more than 2 years, by having more than 1 year, we can see that trend. And in contrast, if there's only 1 year, let's just say, for example, there's only data about the year of 2000, then of course, we will not be having a trend. So therefore, the words that we have to use are comparative words such as more popular, uh, less popular, higher, lower, and those kind of things. Okay, so that's a bit of a review, right? So based on that review, we can see from this data that there's a trend, right? So if you look at this pie chart, it talks about the contribution, yeah, to the economy of Turkey by sector. So as you can see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 sectors, yeah. There are 8 sectors that is being mentioned in this pie chart. And after we've determined whether there's a trend and no trend, the next thing that we have to do is we have to identify which sectors increased and which sector decreased, because by identifying that, we can determine or we can create our overview. And again, with our overview, it can also lead us to create our paragraphic. How do we want to manage our paragraphs? Okay, so now let's just from agriculture. As you can see that in agriculture, there's a decrease, construction, there's an increase, manufacture, there's an increase, there's an increase in trade as well. This one remained the same. This one increased, this one decreased, and then this one decreased as well. So as you can see, there's 1, 2, 3, 4 that increased, 3 decreased, and 1 remained the same. So based on that, you can see here, right? Overall, 4 sectors increased from 2000 to 2016. Meanwhile, 4 sectors either decreased or stayed the same. So as you can see, we do not want to mention any specifics, how many percent it increased by, and those kind of things. We just want to mention the general idea of the data, and where the data has trend. This is one of the best ways to create our overview. And like usual, the first sentence will have to explain, yeah, what the data is about. So as you can see, the two pie charts illustrate the proportion of 8 sectors that support the Turkish economics in 2000. As you can see, there's a paraphrase. We don't want to copy paste. Remember, we do not want to copy paste the instruction in the question. So we have to be able to paraphrase, and I understand that paraphrase needs practice. Okay. Now, because we identified that there were 4 that increased and 4 that that decreased or stay the same, then the best way to do that is to make it into 3 paragraphs. So we've discussed about the introduction, right? So the next thing is we explain the ones that increased first. Okay, so now let's look at this one. There was a significant growth for the construction sector, accounting for 3% in 2000. So as you can see, construction 3% in 2000 to 1/10 in 2016. Now, so now let's see. There's 1/10 here. So what's this? So when we talk about percentages, we do not only want to focus on explaining the data
only by using the numbers or percentage, right? So we want to put a variation in that. So we can use what we call fractions. So here are the different types of fractions that we can use. So for example, if it's 10%, 1/10. Yeah, if it's 15%, if it's 1/10, or you can say 1/5. Lebih seperti itu. Nah, jadi ketika kita menulis terkait dengan tas satu seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ya kita bisa memvariasikan datanya. Oke, bagaimana kita bisa memvariasikan datanya, yang dimana ya ingat ya variasi sangat penting dalam writing tas satu. Jadi kembali lagi, ketika kita menambahkan itu, otomatis kita nggak harus merubah itu ya, kita nggak harus merubah semuanya menjadi fraksi, tapi kita bisa gunakan beberapa yang menurut penulis ya pantas. Jadi kan ada fraksi kan banyak ya, 20% itu kita bisa bilang 1/5, 25% itu bisa bilang quarter, 30% itu 1/3 dan seterusnya. Dan terkadang memang kalau kita melihat data itu kadang-kadang kayak, ini kan nggak ada yang pas ya 17%. Cuma kita bisa bilang penggunaan kata perkiraan seperti just over 1/10, around 1/5, seperti itu. Jadi variasikan ya, yang kita cari adalah variasi, itu sangat penting dalam writing task satunya. Oke, jadi kita lihat, there was a significant growth of the pressure set accounting for 3% in 2000 to 1/10 in 2016. Manufacturing and finance, business other increased from 8 and 5% to 12 and 8% respectively. Kalau kita lihat sini, ada kata respectively. Kalau kalian ingat di pembahasan video sebelumnya, kata respectively ini digunakan. Yang untuk apa? Untuk menyatakan data yang berurutan. Ya, untuk menyatakan data yang berurutan. Kemarin terakhir, trade utility travel had a large proportion in 2014 and 2016, 16. Jadi kita menunjukkan bahwa di 2 tahun trade sini menunjukkan angka yang besar. Ya udah, akhirnya penjelasan 4 variabel itu sudah dijelaskan semua. Dan kalau kita lihat caranya berbeda. Nah, karena kita transisi kepada data yang tidak naik, otomatis kita menggunakan kata penghubung yang menunjukkan tidak naik. Itu contoh kayak gini, on the other hand. Nah, kalau lagi kita lihat, on the other hand, agriculture, leisure, pedagang sectors decline over the period. Kita tunjukkan saja bahwa ada penurunan di tiga variabel tersebut. Agriculture, which was the highest contributor. Nah, ini kita tekankan pada tahun 2000 itu tertinggi. Terus kemudian, with around a quarter of the total GDP, decreased to just 14%. Kita tunjukkan bahwa ini kan data menarik ya, agriculture itu tertinggi, tapi ternyata setelah 16 tahun itu menurun signifikan, 10% kan termasuk signifikan. Legend of Tourism Government showed a slight reduction of 3% to 14 and 12% respectively. Kalau kita lihat sini kebetulan sekali leisure and activities dan government itu penurunannya sama-sama 3%. Karena itu kan kita bisa kelompokkan. Jadi ketika kalian menemukan data yang seperti ini yang memiliki kesamaan, kelompokkan saja tidak masalah. Kalian nggak harus pisahkan ya, harus jelaskan sendiri-sendiri. Kalau bisa kelompokkan silakan. Kemudian, health and education had a large number of Turkish economic contribution, which comprised of 70% in 2000 as same as 2016. Nah, terakhir healthcare di mana tidak ada kenaikan. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi, konsep dasar dari menulis tas satu pertama dari kita lihat adalah kita tentukan tren atau tidak tren. Itu yang pertama. Setelah itu kita lihat kalau ada tren yang seperti data ini, kita lihat mana yang naik dan mana yang turun. Karena dari itulah kita bisa membentuk overview kita. Setelah kita membentuk overview kita, akhirnya kita bisa menunjukkan paragraf. Kita bisa berapa paragraf sih? Ya biasanya kalau ada tren ya kita bisa tulis lebih dari 2 paragraf, 3 paragraf tergantung variabel yang dibandingkan. Seperti itu. Setelah itu akhirnya ingat variasi sangat penting. Kalau kita bisa dengan persentase, ingat kita bisa gunakan fraksi. Seperti yang ada di sini. Nah, kata-kata menarik kalau kita menggunakan persentase, kita bisa kata accounted for. Contributed 18%, berkontribusi, accounted for, merepresentasikan ya. X represented 18,000 of the percent. Kita bisa juga menggunakan accounted for, represented berapa persen. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, biar lebih jelas kita coba bahas ini ya, kita coba bahas secara dari nol. Sama kayak tadi, kebetulan kita ada hal pertama dan kita lihat trennya. Oh, di sini ada 2 tahun. Kita lihat, oh kita ketemu tren. Nah, kita lihat sekarang, oh ini di sini ada 6 variabel, berarti kita tentukan kan
variabel mana yang turun dan variabel mana yang naik. Kita lihat mobile phones. Ini ada kenaikan, ini ada penurunan, ini ada kenaikan, ini ada penurunan, ini ada kenaikan, ini ada penurunan. Jadi kalau ini enak ya, ada 3 kenaikan sama 3 penurunan. Kita lihat data ini tentang apa sih? Data ini, the pie chart below show the devices people in other use to watch TV. Jadi penggunaan device untuk menonton televisi. Beda. Dengan penemuan kita itu tadi, akhirnya kan kita juga sekarang bisa merancang ya. Kita bisa merancang overview kita. Gimana overview? Kita tadi ada 3 yang naik sama 3 yang turun. Udah kita pakai template ini aja. Kita coba kita copy paste di sini. Kita pakai template yang itu. Overview gimana? Kan ada berbeda, kita rubah overall bukan 4 sectors, 4. Tadi kan ada 3 ya, sorry. 3 devices. So, karena kan ini kita pengguna, jadi meskipun datanya kurang lebih cara pengerjaan sama, tapi kan ini kan membicarakan tentang data berbeda, dan otomatis vocabnya juga harus berbeda. So, an increase in usage dalam penggunaan. Ya, after 10 years, kita bisa bilang ya, after 10 years, after 10 years, while 3, while the other 3 devices experienced a fall. Nah, selesai kita membuat overview kita. Nah, setelah itu ya otomatis di paragraf kedua apa yang kita lakukan, kita terserah kalian mau jelaskan yang turun atau jelaskan yang naik. Nah, kita lihat kalau tadi yang untuk yang naik kan berarti ada, tadi kita lihat yang naik ada 1, ada 2, sama ada 3. Nah, sekarang kita jelaskan kenaikannya berapa. Nah, kita lihat kalau sorry. Ya benar ya ini. Ini yang pertama itu adalah mobile phones. Itu kenaikannya kita bisa tulis 11%. Terus kemudian untuk laptop, sorry bukan laptop itu ya, tablet. Tablet kenaikannya lumayan banyak ini, 14%. Terus terakhir adalah ini mobile phones flat screen TV. Ini sama dengan 27, 28, berarti ini lumayan besar lagi, 19% ya bahkan. Itu. Jadi itu yang mengalami kenaikan. Ya udah, sekarang tinggal kita tuangkan dalam bentuk tulis. Ya terserah kalian mau mulai dari yang paling kecil atau paling besar. Kalau saya biasanya mulai dari yang paling besar. Jadi kita jelaskan. The biggest atau the biggest the most significant rise in usage was seen in flat screen TV as it experienced a 19% increase with berapa? With 27% of the population watching television with this particular device. Beres. Terus kita lanjutkan ya. Kemudian apa ya? Habis itu kita lanjutkan tablet in a similar pattern. Tablet also had a rise. Also had an increase as from tablet from a mere 5%, hanya 5% to 19% after 10 years. A much smaller increase was
was seen in mobile phones with 11%, with an increase in usage by 11%. Nah, kalau kita lihat cara kita menjelaskan di sini semua berbeda dengan berbeda. Ya sama halnya dengan itu. Karena kalau kita kembali ke apa namanya? Kalau kita kembali kepada eh, kalimat selanjutnya, berarti kita jelaskan turun. Yang turun mana? Paragraf 3. Yang turun mana? Kita lihat yang turun adalah kita lihat yang turun ini. Laptop 8%. Kita tulis dulu. Laptop 8%. Terus ini desktop turun 6%. Desktop turun 6%. Dan terakhir adalah conventional TV ini 30%. Conventional TV turun 30%. Ya udah sama kayak tadi, tapi kan ingat kita kan mau bicara tentang hal lain. Jadi kita lihat, kita kasih kata dulu. In contrast, there were there were three devices that experienced a fall in usage. Kita jelaskan sama kita tadi. Kita jelaskan dari yang paling tinggi gimana penurunannya, setelah itu yang laptop gimana dan desktop gimana. Ya kurang lebih seperti itu pengerjaannya. Jadi kita bisa lihat dari contoh ini bahwa sebenarnya apa namanya lumayan simpel ya kalau kita tahu strategi-strategi simpel. Langkah-langkah seperti apa yang kita lakukan kita bisa akan lebih simpel untuk memutuskan. Ya jangan lupa tadi ketika kita ini tambahkan aja additional language fraksi. Nah, kalau kita di sini, jadi kan ini kan berapa nih? Ya ini kan kita bisa mungkin kita bisa bilang pada tahun 2009 ini sepertiga, tapi turun jadi hanya sekitar 4%. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau kita menjelaskan tentang pie chart yang memiliki tren. Okay, so I think that's all for me, and I will see you again on the next video. Bye bye.